Après avoir étudié les solutions aqueuses, considérons deux solutions aqueuses, un jus de citron et un jus d'orange. Ce sont deux solutions aqueuses naturelles. هادو محلولين مائيين طبيعيين. Donc une question qu'on peut la poser ici. Comment peut-on distinguer entre l'acidité d'un jus d'orange et celle d'un jus de citron بالعربية كيف يمكننا أن نميز بين حمضية عصير البرتقال وحمضية عصير الليمون. Bien évidemment vous pouvez répondre. On peut utiliser le goût. ممكن تجاوبوني بهكا. يمكن أن نستعمل حاسة الذوق. ولكن علاش car les deux solutions sont naturelles. On peut pas l'utiliser dans le cas des solutions chimiques. ما يمكنش نستذوق محاليل كيميائية. Donc هنا je dois chercher un moyen ou bien une technique pour différencier entre les deux acidités. إذا نخصنا نجاوب على السؤال نفكروا في وسيلة أخرى دون استعمال حاسة الذوق. Bon, le premier moyen الطريقة الأولى أو الوسيلة الأولى on utilise un papier dit papier pH. كنستعملوا واحد الورق يسمى ورق pH. Ça veut dire quoi un papier pH? C'est tout simplement un papier هذا imbibé d'une substance chimique. وورق مشبع بمادة كيميائية. Cette substance prend des différentes teintes ou bien des différentes couleurs selon la nature de chaque solution. هاد المادة اللي كاينة وسط ورق pH كتاخد مجموعة من الألوان على حسب طبيعة كل محلول. Les teintes que peut prendre un papier pH, الألوان اللي ممكن ياخدها ورق pH, se trouvent sur la boîte de papier pH كتواجد على علبة ورق pH. Chaque teinte ou bien chaque couleur lui correspond à un nombre. Ce nombre représente le pH de cette solution. كل لون تيناسب واحد الرقم معين. هذاك الرقم اللي تلقاو تيمثل ليا pH المحلول. Par exemple, dans ce cas-là, donc on a trouvé une coloration rouge. Donc je la compare avec la teinte qui se trouve sur la boîte de papier pH. Et je dis que le pH de cette solution est égal à 2. Attention, vous pouvez remarquer que le pH est une grandeur sans unité. من هنا ممكن نقول بأن pH هو مقدار بدون وحدة. بون شنو العملية؟ كيفاش تندير باش نقيسو؟ العملية سهلة. Je découpe un morceau de papier pH. نقطع واحد الورق واحد القطعة ديال الورق pH. Donc je place ou bien je mets une goutte de la solution sur le papier. كنضع واحد القطرة من المحلول على الورق. Et le papier prend une teinte. والورق تياخد واحد اللون. Je compare maintenant la teinte trouvée avec les teintes qui se trouvent sur la boîte. تنقارن اللون اللي حصلت عليه بالألوان اللي موجودة تما. وكنشوف le nombre correspond à la teinte trouvée. كنشوف الرقم اللي تيناسب اللون اللي خدا الورق. هذاك اللون ولا هذاك الرقم تيمثل ليا pH المحلول. غنشوفوا الطريقة بسرعة كيفاش تنديروا ليها. Donc ça c'est le premier moyen ou bien la première technique. هذه هي الوسيلة الأولى باش نقيس pH à l'aide d'un papier pH باستعمال ورق pH. Si on veut donner maintenant une définition, إلا بغينا نعطيو تعريف, ça veut dire quoi un pH d'une solution? On peut dire donc jusqu'à ici, le pH d'une solution c'est une grandeur sans unité. هو مقدار بدون وحدة. Là également, vous pouvez remarquer que la plus grande valeur que peut prendre un pH est égale à 14. La plus petite valeur est égale à 0. Donc عندي 0 و 14 تيتسماو لي كايديال الحالات المثالية. متلقاوهمش بزاف. دونك اش غنقولوا دابا؟ نكملوا التعريف. Le pH d'une solution est une grandeur sans unité. هو مقدار بدون وحدة. Comprise entre محصور بين 0 و 14. محصور بين 0 و 14. وغنشوف واحد الحاجة ومن بعد نكملوا التعريف. شنو هو المعنى الفيزيائي ديال pH محلول أو ماذا يعكس فيزيائيا pH محلول؟ نكملوا. Donc ça c'est le premier moyen, الوسيلة الأولى. Il existe également un deuxième moyen pour mesurer le pH d'une solution. كاينة واحد الوسيلة أخرى باش نحددوا pH محلول واللي هي هذا. C'est un appareil dit pH mètre. هو واحد الجهاز كيتسمى pH mètre. L'appareil de pH mètre est constitué
دون سوند et un écran كيحتوي على مجس هذا وفيه شاشة. Sur l'écran on lit directement la valeur de pH de la solution. On place la sonde à l'intérieur de la solution et on lit directement. تنوضعوا هذا المجس لداخل المحلول وتنقرا مباشرة la valeur de pH de la solution. Donc par exemple ici pour le jus de citron le pH est égal 4,1 et pour le jus d'orange le pH est égal 5,4. Vous pouvez remarquer qu'il existe ici une virgule. Attention, le fait de trouver un nombre décimal indique que la mesure est précise. فاش تلقى واحد العدد عشري c'est-à-dire contient de la virgule فيه الفاصلة تعني بأن القياس دقيق، يعني القياس مضبوط. إذا حتى لهنا اشنو خصك تعقل؟ Pour mesurer le pH d'une solution il existe deux moyens. باش نقيس pH ديال واحد المحلول راه كاينه وسيلتين. الاولى سي ان بابي pH والثانيه لاباراي دو pH متر. عندك ورق pH وعندك جهاز pH متر. مي كي دون لا ميزور افيك بريسيزيون شكون اللي تيعطيني القياس بشكل مضبوط؟ سي لو pH متر. باش عرفناها l'existence de la virgule indique que la valeur est précise. وجود الفاصله تيدل على ان القياس مضبوط. نكملو. Maintenant, si on veut comparer le pH de jus de citron et le pH de jus d'orange, on trouve que le pH de jus de citron est strictement inférieur au pH de jus d'orange. باين عندي هنا بأن هذا عنده pH صغير على هذا. ولكن en utilisant le goût, si on veut comparer l'acidité باستعمال الذوق إلا بغينا نقارنوا الحمضية, l'acidité de jus de citron est plus grande que l'acidité de jus d'orange. Jusque là on peut dire comme résultat من هنا ممكن نقولوا كنتيجة بأن le pH est en relation avec l'acidité ou bien l'acidité est en relation avec pH. تنشوفوا بأن كاينة واحد العلاقة ما بين pH et l'acidité، ما بين pH والحمضية، بحيث كلما كان pH صغيرا تكون الحمضية كبيرة. Ça c'est un résultat. هذه نتيجة دابا. Plus le pH est petit, plus l'acidité est grande. إذا نكملوا التعريف ديالنا دابا. هو سكيل فو روتونيغ اللي خصك تعقل عليه دابا في هاد الفقرة الأولى هي هادي. La notion de pH, ça veut dire quoi? pH d'une solution. Le pH d'une solution aqueuse est une grandeur. هو مقدار لأن تلقى واحد القيمة. Sans unité بدون وحدة. Qui varie entre 0 et 14. تنقولوا فاري أو لا comprise entre محصور بين 0 و 14. وشنو قلنا المعنى الفيزيائي احنا تعرفنا عليه دابا؟ il décrit la nature d'une solution. تيوصف ليا الطبيعة ديال المحلول، سيتادير كيفاش دايرة لاسيديتي ديال هذا المحلول، واش كبيرة واش صغيرة. donc il décrit l'acidité d'une solution. وهنا pour mesurer le pH d'une solution عندي deux techniques, c'est-à-dire deux moyens وسيلتين. le papier pH ou pH mètre. ولكن le pH mètre donne la valeur avec une grande précision باش عرفنا أن القياس دقيق l'existence de la virgule. وهذا la relation entre l'acidité et le pH. Plus le pH est petit, plus l'acidité est grande. Donc le fait de trouver des différentes teintes et des différents nombres ou bien valeurs de pH des solutions indique qu'il existe différents types de solutions aqueuses. بما أن على هذيك العلبة عندي عدة ألوان مختلفة وعندي عدة قيم ديال pH كيعني بأن عندي أنواع مختلفة من المحاليل المائية هي اللي غنتعرفوا عليها في هذه التجربة. Quels sont les différents types ou bien sortes de solutions aqueuses؟ ما هي أنواع المحاليل المائية؟ Donc faisons une expérience. À l'aide d'un papier pH غنديروا واحد التجربة. اش غنديروا؟ باستعمال ورق pH on va mesurer le pH de différentes solutions, c'est-à-dire l'acide chlorhydrique, le vinaigre, l'eau distillée, la soude et l'eau de javel. باستعمال ورق pH غادي نقيسوا pH مجموعة من المحاليل المائية. l'acide chlorhydrique هذا سي لو نون تريفيال دو كلورور ديدروجين، هو الاسم المتداول ديال محلول كلورور الهيدروجين. لو فينيغر الخل، لو ديستيلي بمعنى الماء المقطر الماء العادي، لا سود سي لو نون تريفيال دو
سوليسيون ديدروكسيد دو الصوديوم. هادو خصكم تعقلوا عليهم فاش تسمع لا الصود، راه هو الاسم المتداول ديال محلول هيدروكسيد الصوديوم. اي فينالمون لو جافيل لي ريزولتا اوبتوني سون لي سويفون. هادو هما النتائج اللي حصلنا عليهم. Lorsqu'on dit solution aqueuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour préparer une solution, on utilise comme substance de base l'eau. باش نحضر واحد المحلول مائي تنستعمل كمادة أساسية الماء، يعني ديما تنحتاجو الماء. c'est-à-dire on va considérer l'eau comme référence. غنعتبرو الماء كمرجع دابا، المرجع ديالنا، لان باش تنوجد جميع المحاليل المائيه تنحتاج الماء. باينه سميناهم سوليسيون اكوز. اذا غادي ناخذوا الماء كمرجع، بمعنى الماء راه عنده بي اش تيساوي 7. علاش استاذ خدينا هذا وما خديناش شي واحد اخر فيهم؟ لان قلت لكم محاليل مائيه، باش نوجد اي محلول مائي تيخصني الماء كمرجع. اذا هذا هو اللي كناخذو انا كريفيرونس، يعني من الماء تنطلق. بون qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer maintenant le pH des 4 solutions. غنقارنوا pH ديال هاد 4 المحاليل avec le pH de l'eau distillée، بالمرجع ديالنا اللي هو هذا. نبداو بهادو بجوج. vous pouvez remarquer، ممكن تلاحظوا بان l'acide chlorhydrique et le vinaigre ont des pH strictement inférieurs à 7، صغر من pH ديال الماء الخالص. هادو بجوج عندهم pH صغر على 7. comme définition دابا une solution aqueuse ayant un pH strictement inférieur à 7 on le nomme une solution acide. كل محلول مائي عنده pH صغر من 7 تنقولوه أو تنسميوه محلول حمضي. ça veut dire quoi? une solution acide, tout simplement une solution qui a un pH strictement inférieur à 7. شنو هو محلول حمضي؟ كل محلول عنده pH صغر من 7. نكملو. Comparons maintenant les deux solutions qui restent. هادو اللي بقاو دابا. Vous pouvez remarquer qu'ils ont des pH strictement supérieurs à 7. دابا هادو بجوج عندهم pH كبر من 7، يعني كبر من هذا. Comme définition, toute solution aqueuse ayant un pH strictement supérieur à 7 on les nomme des solutions basiques. كل محلول مائي عنده pH كبر من 7 تنسميوه محلول قاعدي. وتيبقاو ليا هادو اللي في الوسط ماشي كبر من 7 وماشي صغر من 7 اللي انطلقنا منه كمرجع، شي حاجه اللي ما كتنتميش لهادو صغر من 7 وهادو كبر من 7 تنسميوها نوتر. سوليسيون نوتر، محاليل محايده. ça veut dire quoi une solution neutre? c'est une solution qui a un pH est égal à 7. Donc solution acide, solution neutre, solution basique constituent ce qu'on appelle les différents types des solutions aqueuses. إذن هادو بثلاثة هما مختلف أنواع المحاليل المائية. سكيل فو retenir، علاش خصك تعقل دابا هادشي. selon la valeur de pH، على حساب قيمة pH on peut distinguer، ممكن أننا نلقاو 3 sortes، c'est-à-dire 3 types des solutions aqueuses. solution acide باش تنعرفهم pH inférieur à 7. solution neutre هما اللي كاينين في الوسط pH عندهم pH égal à 7. et solution basique عندهم pH strictement supérieur à 7. ملي تنقولوا صغر من 7 راه ما تنعنيوش بها غياخد شي قيمه صغر من 0، راه شفنا بانه محصور ما بين 0 و 14. نفس الشيء ملي تنقولوا راه كبر من 7 ما تيعنيش غياخد 25، لان اصلا pH ما يمكنش يفوت 14. دونك ها هي شنو كتعني هذه شنو كتعني الاخرى. Bon, expliquons maintenant ça veut dire quoi l'échelle de pH. نشرحوا دابا شنو تيعني سلم pH. Si jamais vous voulez dessiner l'échelle de pH ou bien vous voulez placer les solutions sur une échelle de pH. مثلا الا بغيتي ترسم سلم pH او طلبوا منك توضع واحد المحاليل على سلم pH. العمليه بسيطه، سي تري سامبل. بوحدك غترسم سلم pH غير تبع. premièrement qu'est-ce qu'on fait? je trace une flèche، ترسم واحد السهم هكا، هذا هو السلم اللي عليه غنمثل. on sait déjà، تنعرفوا بعدا من قبل بأنه le pH est compris entre 0 et 14. أي محلول pH ديالو راه غيكون محصور ما بين 0 و 14. أنا أنت فاش عندي السهم هنايا بمعنى راه ملي تنطلقوا من 0 و 14 راه حنا غاديين و pH تيكبر، ولكن درت واحد
لو تخي هنايا واحد الخط بمعنى اون فا با ديباسي 14 ما غاديش نفوتو 14. او ميليو كيس كنا شنو عندي في الوسط؟ عندي بي اش ايكال 7. هادشي راه شفناه دونك بوحدك غتقدر ترسم. Quel est le type de dissolution qui se trouve dans cet intervalle في هذا المجال هذا؟ شنو النوع ديال المحاليل اللي باينه؟ بمعنى محصور بين صفر اللي عندهم بي اش محصور بين صفر وسبعة، راه باينه سو سون دي سوليسيون اسيد محاليل حمضيه. لو تيب دي سوليسيون كي سي تروف دون سيت انترفال، النوع او لا صنف المحاليل اللي متواجده في هذا المجال باينه سو سون دي سوليسيون بازيك. وتيبقى ليا لو تيب دي سوليسيون كي سي تروف ا سو بوين لا، نوع المحاليل اللي كاينه في هذه النقطه بي اش ايكال 7 سميتهم دي سوليسيون نوتر. مزيان. دابا سي اون بار دو 0 فيغ 7، الى بقينا تنمشيو من صفر في اتجاه 7، شنو تيوقع لبي اش؟ هنا تيبان ليا بان بي اش تيكبر ملي تنمشيو من 0 حتى لجهه 7، يعني غاديين في اتجاه بي اش تيكبر. كي سو باستيل ا لاسيديتي، شنو غيوقع للحمضيه دابا الا بقيت تنمشي من 0 لجهه 7، الا تنقرب لجهه 7 شنو تيوقع للحمضيه؟ تذكروا شنو شفنا؟ بلوس لو بي اش اي بيتي بلوس لاسيديتي او غروند. شفنا بان كل ما كان بي اش صغير تتكون الحمضيه كبيره، يعني انا فاش غنتجه جهه 7 بي اش تيكبر، يعني لاسيديتي غتكون تتنقص. في هاد المنحة عندي اسيديتي ديكرواسونت، تناقص الحمضيه. راه بسيطه العمليه، جبناها من هذاك الشيء اللي شفنا قبل من هادو بجوج. دونك الا مشيت من هنا تناقص الحمضيه. وممكن مثلا الا لقيتي هاد السهم مقلوب، هذا غادي من هنا يعني من 7 في اتجاه 0 غيكون العكس، يعني غادي بي اش تينقص غتكون اسيديتي كرواسونت، يعني تزايد الحمضيه. الى هاد السهم تقلب، هذا اللي بالحمر الى تقلب غادي في اتجاه 0 راه غتكون الحمضيه كتكبر اسيديتي كرواسونت. ولكن هكا في هذا الاتجاه راه عندي اسيديتي ديكرواسونت. Maintenant, on va voir ce qui se passe maintenant concernant la basalité. On va faire une analyse logique، غير تحليل منطقي دابا. دابا حنا شفنا شنو تيوقع في الحمضيه، نجيو دابا للمحاليل القاعديه اللي كاينه في هذا المجال. الا كنت كنتجه من 14 في اتجاه 7، دابا عندي هنايا بي اش ديمينوت، باينه بان من 14 حتى ل 7 بي اش تينقص. ولكن سي جو بوز لا كيسيون كو سو باسيل ا لا بازيسيتي، ماذا سيحدث للقاعديه؟ دابا غير منطقيا انت غتفهمها. الا غادي هكا راني تنقرب للمحاليل المحايده في هذه المنحه، تنقرب للمحاليل المحايده، يعني راني تنبعد على المحاليل القاعديه، وهكا غتكون لا بازيسيتي ديكرواسونت. فيما مشيتي في اتجاه 7 راه كتكون القاعديه كتنقص. انت دابا العكس بالنسبه للبي اش، بلس لو بي اش اي غران، كل ما كان بي اش كبير بلس لا بازيسيتي اي غروند، كتكون القاعديه كبيره. انت باش تفهمها عمليه بسيطه، سواء بالنسبه للحمضيه ولا القاعديه، راه كل ما جيتي في اتجاه 7 تينقصوا. وإلا عرفتي ترسم هكا راه غتعرف شنو غيوقع لبي اش هنا وشنو غيوقع لبي اش هنا. شرحت لك هادشي باش انت تعرف ترسم سلم بي اش، وشي حوايج انت تعرف تخرجهم، عمليه بسيطه. Maintenant, pourquoi il existe des solutions basiques, des solutions acides et des solutions neutres? C'est-à-dire, quels sont les ions responsables de caractère acide ou basique des solutions aqueuses. غادي نشرحوا شكون هما الايونات اللي كيخليو واحد المحلول يكون حمضي ولا واحد المحلول يكون قاعدي، يعني الايونات المسؤوله علاش عندي هذا الاختلاف في المحاليل المائيه. Pour répondre à cette question, on va faire une expérience. L'expérience c'est très simple. On va mesurer le pH de différentes solutions à l'aide d'un papier pH. باستعمال ورق pH غادي نقيسو pH ديال مجموعة من المحاليل المائية. عندي لو ديستيلي هو الأصل مناش تنطلقو، لو كلورور دو صوديوم، عندي لو كلورور ديدروجين سيتادير لاسيد كلوريديك، وعندي ليدروكسيد دو صوديوم اللي سميناه لاصود. هنا عندي هنا لا فورمule ionique. On va plus parler de ce qui se passe ou bien de ce qu'il y a à l'intérieur de l'eau distillée. ما غاديش نتكلموا على شنو عندي لداخل ديال الماء الخالص.
بون هادشي غتشوفوه من بعد في الثانوي شنو كاين لداخل. اللي تيهمني دابا هادو، تنعرف بان لا فورميل ايونيك دو كلورور دو الصوديوم هي ان ا بلس بلس سي ال موان، لو كلورور d'hydrogène H plus plus Cl moins وهذا Na plus plus OH moins. Les résultats trouvés ou bien les résultats obtenus sont les suivants. هادو هما النتائج اللي حصلت عليهم. pH de l'eau distillée 7، chlorure de sodium 7، هنا pH égale à 2 وهنايا pH de la soude égale à 11. ورد البال دابا نبداو بهاد لا سوليسيون هذا. Pour préparer une solution de chlorure de sodium l'opération est très simple. باش نوجد هاد المحلول هذا العمليه سهله. شنو تندير؟ on fait dissoudre du sel dans l'eau، تنقوم بالاذابه ديال الملح في الماء. ça veut dire quoi؟ c'est comme on a ajouté à l'eau distillée deux ions، بحال الا زدت وسط الماء واحد جوج ديال الايونات اللي هما ليون دو الصوديوم Na+ و Cl-. هادشي اللي ضفنا للماء، ضفنا ليه واحد الايونات اللي هما هادو بجوج. مي malgré tout ça le pH n'a pas changé. واخا زدت هاد الايونات le pH ما تغيرش. donc qu'est-ce qu'on va dire concernant les deux ions؟ اش غنقول دابا على هادو؟ ce sont deux ions qui n'ont aucun effet sur la valeur de pH. هما واحد زوج ديال الايونات اللي ما عندهم حتى تاثير على قيمه pH. يعني واخا تنزيدهم وسط الماء pH تيبقى نفسه. تسموا دي زيون سبيكتاتور، ايونات متفرجه ما عندهاش دخل في pH. خصك تفهم مزيان كل تجربه قبل ما ندوزو الاخرى. اذا هادو بجوج نانفلونس با سور لو pH دون سوليسيون، لا تؤثر على pH محلول. مزيان نجيو دابا لهنا. لو كلورور ديدروجين كومون لو بريبار، كيفاش تنوجدو هذا؟ العمليه بسيطه. اون في ديسودر دو غاز دو كلورور ديدروجين دون لو ديستيلي، نقوم باذابه غاز كلورور الهيدروجين في الماء الخالص. بحالاش؟ سي كوم اون ا اجوتي ا لو ديستيلي دو زيون اللي هما الهيدروجين H بلس و Cl موان، بحال الا زدت الماء واحد الايونين اللي هما H بلس و Cl موان. وشنو تلاحظ شنو وقع البي اش؟ دونك لو بي اش شونج اي نو دون اون سوليسيون اسيد. شفنا بان بي اش تغير وعطاني واحد المحلول اللي النوع ديالو حمضي، لان هذا صغر من 7. دونك نشوفوا دابا علاش حصلت على محلول بي اش ديالو تيساوي 2 واللي هو محلول حمضي. اشنو قلنا على لي زيون كلورور Cl موان دابري لا بروميير اكسبيريونس من خلال هذه التجربه؟ Cl موان n'a aucun effet sur la valeur de pH. دونك هذا ما عندوش تاثير. لا سول بوسيبيليتي كي ريست ماتنون سي ليون هيدروجين. اذا شكون هو المسؤول اللي عطاني بي اش تيساوي 2 اللي غير قيمه بي اش؟ هما ايون الهيدروجين H+. اذا من هنا شنو تنقولوا؟ les ions hydrogène H+ sont les responsables، هي المسؤولة de caractère acide des solutions aqueuses، هي المسؤولة عن الطبيعة الحمضية للمحاليل المائية. يعني هي اللي كتخلي واحد المحلول مائي يكون حمضي، خصك تلقى فيه هاد الايونات H+. لا ديرنيير اكسبيريونس، التجربة الاخرى، عندي l'hydroxyde de sodium. Sa formule ionique ou bien chimique Na++OH-. Pour le préparer, c'est très simple. On fait dissoudre des pastilles de sodium, des pastilles de soude dans l'eau distillée. نقوم بإذابة أقراص الصودا في الماء الخالص. C'est-à-dire c'est comme on a ajouté à l'eau distillée deux ions، بحال إلا زدنا الماء الخالص واحد الايونين اللي هما Na+ و OH-. et qu'est-ce qu'on remarque؟ شنو تلاحظوا؟ le pH varie et donne une solution qui est basique. ان pH تغير وعطاني واحد المحلول اللي هو قاعدي. دونك شنو قلنا على ايونات الصوديوم دابري لا بروميير اكسبيريونس؟ من هنا هاد الايونات هادي نا اوكان ايفي سور لا فالور دو بي اش، ما عندهاش تاثير. اذا لا سول بوسيبيليتي كي ريست ماتنو، الاحتمال الوحيد اللي بقى سي سون لي زيون او اش موان. هما هادو ليون او اش موان سي سيل كي دون لو كاركتير بازيك. اذا شكون اللي تيخلي المحاليل تكون قاعديه، او شكون هو المسؤول على القاعديه ديال المحاليل المائيه؟ لي زيون هيدروكسيد او اش موان sont les responsables de caractère basique des solutions aqueuses. إذا أيون الهيدروكسيد OH- هو المسؤول عن الطبيعة القاعدية للمحاليل المائية، هو اللي تيخلي المحلول المائي يكون قاعدي. Bon, vous savez, dans notre quotidien, on utilise ou bien on travaille avec des produits ménagers. نخدموا بمواد التنظيف. Le plus souvent, ces produits ménagers sont des solutions acides ou bien basiques concentrées. في أغلب الأحيان هاد مواد التنظيف تيكونوا محاليل يا إما
حمضيه او لا قاعديه مركزه كوم لو جافيل باغ اكزومبل بحال ماء جافي. بون افون ديتيليزي دي تيل سوليسيون، قبل ما نستعملوا شي محلول او شي محاليل بحال هادو، اون رياليز او بيان اون في اون سيغتين تكنيك، تندير واحد العمليه معينه بسيطه. اون اجوت دو لو à la solution، تنزيدوا الماء لهذا المحلول هذا. scientifiquement cette technique ou bien cette opération est appelée la dissolution، التخفيف. علميا دابا العمليه اللي تنديرو تتسمى التخفيف، la dilution. ça veut dire quoi une dilution؟ la dilution d'une solution aqueuse اللي ممكن يكون حمضي ولا قاعدي consiste à ajouter de l'eau tout simplement. فاش تسمع باننا اضفنا الماء للمحلول او لا، يعني سميت العمليه راه سميتها التخفيف. on ajoute de l'eau à la solution، ممكن يكون حمضي ولا قاعدي ما تيهمنيش. on ajoute de l'eau، l'opération ou bien la technique s'appelle la dilution، سميتها التخفيف. Mais quel est son rôle؟ Dans quel objectif on fait ou bien on réalise cette technique؟ اشنا هو الهدف دابا باش نزيدو الماء، باش تنديرو هاد العملية التخفيف؟ C'est très simple pour minimiser ou bien diminuer la dangerosité des solutions. راه بطبيعة الحال راه باينة من الاسم ديالها، التخفيف من خطورات المحلول او التقليل من خطورات المحلول. On va étudier un exemple pour comprendre comment la dangerosité diminue. ندرس واحد المثال باش نعرفوا كيفاش كتنقص الخطوره. مثال ديال تخفيف محلول اللي هو محلول حمضي. considérons l'acide chlorhydrique son pH initialement est égal à 2. هذا حمض الكلوريدريك تنسميوه مركز سوليسيون مير، المحلول الام مركز، يعني هو اللي تيكون عندي في البدايه. son pH est égal à 2. on va réaliser la dissolution on va réaliser la dilution، غادي نديرو التخفيف. عندي هنايا لو ديستيلي وهاد لاسيد هذا تنزيدوه الماء. ورد البال عندي هنايا واحد العمليه تقنيه مهمه بزاف ملي تنبغي ندير التخفيف. ne jamais verser de l'eau dans un acide concentré mais toujours l'acide dans l'eau. ما عمرك تعطي الحمض يشرب، بمعنى ما عمرك تخوي الماء على الحمض، هذيك عمليه خاطئه. لان بحال الا تيوقع بحال القضيه فاش تتكون الزيت سخونه وترمي عليه الماء، ممكن يوقع تطاير ديال القطرات من الحمض المركز اللي ممكن يسبب ضرر لهذاك الاكسبيريمونطاتور المجرب. المهم هذه عقل عليها، ما عمرك تعطي الحمض يشرب، يعني ما عمرك ترمي الماء على الحمض. توجور اون في لانفيرس لاسيد دون لو ديستيلي. هذا الشيء في عمليه التخفيف. بون كيسكون اوبسيرفي، شنو لاحظنا؟ Le pH mètre indique la valeur suivante. أن جهاز pH mètre شار القيمة هذه، donc 3. On observe que le pH a été augmenté. تلاحظوا بأن pH ارتفع. Le pH a été augmenté. Continuons la dilution. نزيدو نستمروا في عملية التخفيف. donc هذه العملية الأولى حصلنا على pH égale 3. On réalise la dilution une autre fois. نديرو التخفيف مرة أخرى. On va obtenir un pH égal à 4. Une autre fois, pH égal à 5. شوف شنو تيوقع دابا ال pH. Donc, lors de la dilution d'une solution acide، خلال تخفيف محلول حمضي، le pH augmente. pH تيكبر. ولكن ملي تنقولوا pH augmente راه ما غاديش يبقى مستمر حتى يوصل مثلا 14 ولا 7. امبوسيبل. علاش؟ لانه لا سوليسيون اي اسيد il doit rester acide، لان المحلول الحمضي خصو يبقى حمضي. دونك شنو تيوقع؟ لو pH augmente. ملي تنقولوا augmente il se rapproche de 7، تيقرب من 7، ولكن ما عمرو ما غياخد 7، لان الا خدا 7 راه غيولي محايد، وهذا ما يمكنش، خصو يبقى حمضي. Donc le pH se rapproche de 7. وإلا كان pH تيكبر راه لاسيديتي ديميني. هذا الشيء راه شفناه من خلال سلم pH. هانتا خلال عملية التخفيف pH تيكبر، يعني راه الحمضية غتنقص، وإلا نقصت الحمضية راه غتنقص الخطورة. Maintenant, sans réaliser l'expérience, vous allez bien comprendre ce qui se passe pour la dilution d'une solution basique. غتفهموا
بطريقه بسيطه اشنو غيوقع في التخفيف ديال المحلول القاعدي. الا فهمتي شنو تيوقع في التخفيف ديال المحلول الحمضي غتفهم شنو تيوقع في التخفيف ديال المحلول القاعدي. اشنو قلنا؟ خص القاعديه تنقص باش المحلول ما يوليش خطير بزاف. خص القاعديه تنقص لانه من خلال بي اش قلنا كل ما كان بي اش قريب من 14 القاعديه تكون كبيره. يعني انا خلال عمليه تخفيف فاش غنزيد الماء اشنو خصني يوقع؟ خصني نقرب هكا، خصني نبعد على 14. يعني لو بي اش فا ديمينيي. الا كان هنا لو بي اش غيكبر هنا العكس، لو بي اش فا ديمينيي. دونك quand on dilue une solution basique عندما نقوم بتخفيف محلول قاعدي لا بازيسيتي ديميني، القاعدية خصها تنقص. وباش غتنقص لو بي اش ديميني. وملي تنقولو ديميني il va pas atteindre la valeur 7، il se rapproche de 7. ما غاديش يوصل لقيمة 7 ولكن تيقرب من القيمة 7. عقل عليها. باش تعقل عليهم بجوج اشنو في عملية التخفيف شنو تيوقع؟ سواء محلول حمضي ولا قاعدي بي اش تيدير هكا il se rapproche de 7، تيقترب من 7. Maintenant on est arrivé à la fin de cette séquence وصلنا للآخر ديال هذا المقطع. Il reste à savoir que sur les étiquettes des solutions basiques acides concentrés on trouve des pictogrammes de sécurité. على اللاصقة ديال المحاليل الحمضية والقاعدية المركزة كيكونوا عندي واحد الإشارات ديال الوقاية بحال هكا. Donc vous devez savoir quelques pictogrammes de sécurité et la signification de chaque pictogramme. خصك تعرف بعض المدلول ديال هاد الإشارات ديال الحماية والمعنى ديال كل واحد. راه غتفهمها غير من خلال الصورة، غتفهم بسهولة. باغ اكزومبل ملي كتشوف هنايا سمك ميت وهنايا أشجار باينة دونجورو بور لونفيرونمون، خطير على البيئة. هذه تنشوفوها بزاف، ça veut dire que le produit est toxique. هنايا عندك متفجر اكسبلوزيف. هنايا تتشوف بأن دايرين ليه واحد ليغون، واحد القفاز، دليل على أن المحلول أكال، كنسميوه كوروزيف، أكال. هنا عندي اللهب انفلامابل، قابل للاشتعال او للاحتراق. دونك بعجاله هذا البعض ديال المدلول ديال بعض لي بيكتوغرام دو سيكوريتي. ملي عرفتي دابا هاد الخطوره ديال المحاليل دونك خصنا ناخدو دي كونسيني، وسائل الحمايه. بعجاله حاول تعقل على زوج ولا واحد ولا ديال الحمايه باش ملي يطلبوا منك تعرف تجاوب. بار اكزومبل اشنو خصك دير باش تحمي راسك من الخطر ديال المحاليل؟ lire attentivement des étiquettes des produits avant les utiliser. قرا بعدا شنو مكتوب على هذاك المحلول قبل ما تستعملو. هذه سهله وخصكم تعقلوا عليها وراه مقبوله كجواب. وسائل الحمايه ديليي لي سوليسيون افون لي زيتيليزي، دائما تخفيف المحلول قبل استعماله. حتى هذه سهله انكم تعقلوها. بورتي اون بلوز، ارتداء وزره. دي لونيت دو بروتيكسيون، نظارات وقائيه. اي دي غون اي دي ماسك، وهذوك الكمامه او لا. دونك حاول تعقل على بعض المسائل اللي بساط. انت ركب جمل بساط، عقل غير على زوج ولا هذا. ايفيتي دو غوتي لي سوليسيون، تجنب انك تذوق المحلول او دو ريسبيري لور فابور، او لا انك تستنشق البخار ديال المحلول المائي.